अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा सियालकोटी साहब। क्या हाल है जनाब आपका? क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बड़े फ्रेश लग रहे हैं, लगता है अमेरिका यूरोप का दौरा बड़ा रिफ्रेशिंग था। ये बात आपकी ठीक है, मूड बड़ा अच्छा है। देखें कितना रोमांटिक मौसम है, हर सू जो है वो इतना प्यार फैला हुआ है। और जो है वो आपके प्रोग्राम से भी जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है मेरी यही जो है वो गुजारिश जो है वो ये है कि सब लोग नफरतों के बीच जो है वो खत्म करके जो है वो प्यार और मोहब्बत से जो है वो काम लें। सर, प्यार और मोहब्बत से याद आया, आपने पिछले दिनों एक ही कंपनी के 2 फोन सेट्स लिए थे। एक किसी के नाम कर दिया, एक अपने नाम, बिल आप पे करते हैं। वो किसे लेकर दिया? देखा, अगर जिंदगी में कोई प्यार का दुश्मन देखना है तो देखने मैं अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। मैं अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। ये बताएं, आज तो बड़ा बिस्किट का कोट बनाया हुआ है आपने। माशाल्लाह, आपको देख के मेरा दिल चाह रहा है आपको चाय में डुबो के खाऊं। बिस्किट नहीं होता इस रंग का। तो इस रंग का क्या होता है मुझे बताएं? केक रस्क होता है। अच्छा लो माशाल्लाह जो बताएं ना, है आप बताएं ना कैसे हैं आप? अच्छा, आबिद शेर अली की बात कर लें। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। आबिद शेर अली से तो अच्छा आप शफकत चीमे का जिक्र कर लें। कैसे सियासतदान है? इब्तदान आप आबिद शेर अली से लड़ पड़े, उसके बाद चौधरी निसार के साथ लड़ाई। क्या वजह क्या है भाई? वजह क्या होनी है? मैं कह रहा हूँ आज प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं। इतना प्यारा मौसम है जो है ना, आप जैसी फपे कुटनियां मिनट मियां नवाज शरीफ के करीब जो शख्स होता है वो आपको बुरा लगने लग जाता है। देखें मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब जो हैं वो मेरे कायद हैं, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, व मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, व मियां हमजा शरीफ, व मियां सलमान शरीफ, व इनका माली शरीफ, व इनका ड्राइवर शरीफ। बात दरअसल ये है आफ्ताब भाई कि हमने, आप देखें कितने जल्दी मैंने जो है ना दिफा का चार्ज लिया है और आपके मुल्क के दिफा को जो है वो नाकाबिल तस्खीर बना दिया। 2 मोबाइल फोनों के साथ आपने हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर। मैं क्या यहाँ पर मोबाइल फोन बेचने के लिए आया हूँ? मैं आपको क्या लगता है मैं किसी फ्रेंचाइज पे बैठा हूँ? नहीं तो आपने 2 इकट्ठे क्यों ले लिए? यार 2 इकट्ठे क्यों ले लिए? मैं मेरे काम इस तरह के हैं, मुझे 2 वजारती हैं तो 2 मोबाइल नहीं होते। कैसी लॉजिक बनाई है? ये होता है दिमाग बड़ी आदमी का। मान गए भाई, मैं मान गया। जब आपका ये दायां गाल फटफटाने लगता है ना, इसका मतलब होता है कि आप हार गए हैं। अच्छा, मैं मान गया हूँ। आपने 2 वजारतें हैं तो 2 मोबाइल भी हैं। 2 वजारतें, 2 मोबाइल। बस मुझे भाई खुदा का वास्ता है यार, मुझे भी बात कर लेने दे। आपने खुद तो बात कर लिया। मुझे आपका शो है, रोजाना आप बातें करती रहती हैं। ये 2 का हिस्सा। मैं आपकी अगर उंगली मरोड़ दूं ये वाली तो साहब ये कर रहे हो ये 2 का हिस्सा बड़ा खतरनाक होता है। वो तो 4 का भी बड़ा खतरनाक होता है। आपने पिछले दिनों अपने आईटी इंचार्ज की डांट डपट की। हाँ जी, उसने फोन बिल्स में कुछ मसला कर दिया था, कुछ समझ नहीं आई थी। कनेक्शन जो आपको देना था उन्हें दे दिया। किसको दिया? किसको? आप मुझे ये बताएं। वो दूसरी वजारत को दिया। ये दूसरी वजारत कौन सी है? मैं समझता था कि एक एंकर जो है वो बड़ा मसरूफ रहता होगा, सारा टाइम अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह में, रिसर्च वगैरह पे लगा रहता होगा। आप तो वेले रहते हैं, हर वक्त चातियां मारते रहती हैं। अच्छा, चातियां से मुझे याद आया। नहीं को क्यों याद आता? आप कुछ भूलते भी। एक वजारत आपके साथ फ्रांस में भी थी। जी ख्वाजा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल आपकी सियासी खबरों की बजाय आपकी अफेयर्स की खबरें आ रही हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। और करंट अफेयर्स की बात कर रहा है ये अच्छी बात है। देखें एक अच्छा इंटरनल अफेयर्स इंटरनल की बात नहीं है। ये तो आपकी उंगलियां घूम रही है ना, मैं कोई गेम कर में आपकी अंगूठी चुरा के भाग जाऊंगा। यूं नहीं कर सकते सर। मैंने इंटरनल अफेयर्स दिखाया, लव अफेयर्स तो नहीं कहा। आप परेशान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मैंने कोई भांडा फोड़ दिया आपका। सर सब करते हैं, इधर देखिए सारे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप क्यों नादिम क्यों है, शर्मिंदा क्यों? सारे ही कर दे, मानदा कोई नहीं। यार मेरी अब जिंदगी का एक ही मकसद है आफ्ताब भाई, मैंने अब नहा धो के आपके पीछे पड़ना। मैं वो बातें अब मंजर आम पे लेके आऊंगा ना, मुंह दिखाने जो नहीं सर। छोड़ दे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के करतूत पढ़ूंगा आपको। वो जो उसके बाद आपने उकाड़े में जो कुछ आपने वहां पे डकैतियों में जदे तूला हासिल किया। आप वजीर है, शेर बने, शेर आपका निशान है। अब अगर कुछ कर लिया है तो बर्दाश्त भी करें और बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं, कर लिया। देखें मैं क्या किया वैसे, कर लिया? मैं बता रहा हूं जी। सिर्फ इतनी सी बात है कि नो कमेंट्स।
I love you. अच्छा, I love you. एक और बात याद है, I love you. लव यू से, Oh baby, I love you. लव यू से एक और बात याद है। भाई है ना यार, आप बात टेढ़ी बात करेंगे हमारे बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो मेरे पीर मुर्शिद हैं। वो दूसरा फरीक, आप एक बार फोत होके देखें, सबसे पहले मैं चादर चढ़ाऊंगा। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ ये आपके कट साथ। जाएगा, सेंसर वाले काट देंगे। सेंसर वाले अगर पिछली चीजें नहीं काटते तो ये क्यों काटेंगे? मैं सिर्फ आखिरी बात, पार्टिंग शॉट, इस हवाले से ये कर रहा हूँ कि ये जो दूसरा फरीक है ना जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, हाँ जी, आप तो हैं बड़े नफीस आदमी, जी। डिसेंट आदमी। ये दूसरा फरीक जरदारी साहब को कह रही थी। उन्हें पता है दूसरा फरीक कौन है इसमें, ठीक है, लेकिन वो दूसरा फरीक बड़ी टेढ़ी बातें करता है हमारे बारे में। आपसे ज्यादा टेढ़ी बातें करता है। जरा उसे समझा दें। वो जो दूसरा फोन है ना, उस पर एक कॉल कीजिएगा या SMS कीजिएगा कि ये बातें ना किया करें, क्योंकि हमने उसे तो कुछ कहना नहीं है, हमने आपको पकड़ना है। ये जो आपके अंदर एक सलाहियत है शिकायती टटुओं वाली, ये मतलब पैदाइशी है या वक्त के साथ साथ ये सहाफत का कोई ये इसमें अमल दखल है? क्या मामला क्या है? मुझे आपके सॉफ्टवेयर में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है। वैसे एक बात है, दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। आई हेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा ख्वाजा साहब से ये सवाल है कि आप गवर्नमेंट पर तवज्जो दें, अपने अफेयर्स पे तवज्जो ना दें। आप भी अपने ऊपर जरा तवज्जो दें। आपका एक बड़ा खूबसूरत गांव तकिया बन सकता है। मेरा मशवरा है, आप करके देखें। देखिए, सोचे भाई को आपने रखा है और ऊपर आप यूं बैठे हैं, ये इसी तरह जिस तरह आप इस वक्त बैठे हुए हैं। आपने हाँ जी, दरोग बर गर्दन रावी, सही होगा। आपने मियां नवाज शरीफ से गुजारिश की थी एक मारूफ सियासी खातून के लिए MNA का टिकट मांगा था आपने, तो मियां साहब ने जब इनकार किया तो आपका रिएक्शन क्या था? जो इस वक्त है। शशदर रह गए थे आप, शशदर। नहीं, शशदर वाली तो कोई बात ही नहीं है। उस्ताद रफीक के लिए मैंने बात की थी। अगेन दरोग बर गर्दन रावी। मियां साहब ये कहते पाए गए थे कि इसी के लिए साद रफीक सिफारिश करने आया था और इसी के लिए ये आए। ये रौला क्या है? दोनों खाजगान भी हैं और इतने करीबी हैं। अगर मैं यहाँ पर कान पकड़ लूं तो हमारी जान छूट जाएगी। आप तो मेरे तो आप बड़े भाई हैं, नहीं है यार ऐसे भाई पर मैं आपकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंतहाई नफीस और प्यारे आदमी है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट, और मैं किसी प्रेशर या डर की वजह से नहीं कहा। ज्यादा मेरी क्या करेंगे, बिजली भी नहीं काट सकते ये इतने नफीस आदमी हैं। लेकिन मैं आपकी कल में काट दूंगा। मुझे आता है ये। आप रहमान मलिक हैं। जुगत चेक किया, जुगत को छोड़े, आमद चेक करेगा। अभी आपने ये नहीं सुना कितने जबरदस्त तरीके से करते हैं। मुझे जवाब नहीं दिया आपने, फिर मियां साहब को समझाया। आपको जवाब क्यों दूं? आप मंगेतर है मेरी। वो अभी तक अब भी मंगेतर दिमाग पे सवाल है। अच्छा, ये सारी दुर्गत आपकी पता क्यों बन रही है? जी क्यों बन रही है? आपको भेजा हमने बिजली पैदा करने के लिए था, आप ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। अब ये ताल्लुकात आपने एहतियातन ही कहा है वैसे। और ये कहा ना, देखे ना, आप मेरी बात को समझे ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ले लगा। अच्छा जी। जी मेरा जी एक सवाल है ख्वाजा साहब। हाँ जी, इनको दवाई नहीं पैसे दे। इन्हों तो सज्जा गुर्दा काम भी नहीं करता, निका मुंडा भी काम नहीं करता। लोड शेडिंग तो दिन ब दिन ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है जी। तुसी बड़े वादे कीते आन के बिजली आ जासी है, उसी कुछ भी नहीं होया। लोड शेडिंग की वजह तो ਅਸੀਂ मास्टर सेलों ਦੇ करा लिया। हमारा आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा था इंतखाबात में क्या था कि 2 से 3 साल में आपके अंदर मुल्क के अंदर से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। कहा था ना जी। 2 से 3 साल में हमारा पेओ भी नहीं खत्म कर सकते। तो फिर कहा क्यों? मैंने सच्चाई से एक बात कही, इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। ये इश्यूज हैं बड़े, मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं कि मैं आपके मुल्क के अमन अमान का मसला जो है वो यूं सॉल्व कर सकता हूं। एक मुलाकात सिर्फ मेरी होनी है, ये अपने क्या नाम है, मियां मोहम्मद राहिल शरीफ की जो है, इनके साथ मेरी मुलाकात होनी है, सिर्फ एक। बस मैंने उनको मसला सॉल्व कर देना था। अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे एक भी मुलाकात नहीं। मैंने उनको कन्वे कराया है कि मैं आपका हेड हूं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? फिलहाल तो जवाब कोई नहीं दिया। सुना है हंसते रहे हैं काफी। हंसते रहे। प्यार करते हैं ना मुझसे, वो भी लाहौर के हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं, मैं ना ये सियासत व्यासत से तंग आ गया हूं। मैं चाहता हूं बस अब तारकुद दुनिया हो जाऊं। तारकुद दुनिया? हाँ जी। साइड पे दूर जंगलों में कोई और इधर पीछे। ये तारिक ते वाला है, तोए वाला नहीं है। ओ माय गॉड, आज मेरा दिन ही पुठा है। जी
خواجہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی عمر اس وقت دوائیاں خریدنے کی ہے اور آپ موبائل خرید رہے ہیں. ملتے گا بریک اسٹے ود اس. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ حکیم صاحب. ویلکم بیک. جی آفتاب صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں, کہ یا ماضی کی طرح کبھی تولا اور کبھی ماشا ہی رہیں گے؟ یہ طالبان کا ایشو جو ہے نا, یہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی پیچیدہ ہے, لیکن تھوڑا سا غور کریں اور نیک نیتی سے کریں تو انتہائی سیدھا بھی ہے. یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ طالبان دراصل ہیں کون کون سے, طالبان کی قسمیں کیا کیا. ایک طالبان ہے جو افغانی طالبان ہے, ایک طالبان ہے جو پاکستانی طالبان ہے, ایک طالبان ان میں ایسے بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ خلائی نوعیت کے طالبان ہیں, وہ بڑے پراسرار طالبان ہیں, ان کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کون سے طالبان ہیں. میں ایک سے زائد مرتبہ ریفرنس دے چکا ہوں اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس بات کو شاید اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ یہ ریفرنس تاریخ کی کتاب کا نہیں, فکشن کی کتاب کا ہے. فریڈرک فورسائٹ کا ایک ناول ہے دا افغان, وہ ضرور پڑھیں اگر موقع ملے تو. اس میں بڑی بڑی لرزہ خیز باتیں سامنے آتی ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ طالبان فیبریکیٹ کیے جائیں گے, بنائے جائیں گے, یعنی وہ یہاں کے لوکلز نہیں ہوں گے, ان کی شکل و شبات ہم جیسی ہوگی, اسی لباس میں اور اسی انداز سے, لینگویج بھی وہی بولیں گے, لیکن وہ نہ پاکستانی ہوں گے نہ افغانی ہوں گے, وہ کہیں اور سے لا کر پلانٹ کیے جائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہونے لگتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی آ کے سیبوٹاج کر جاتا ہے. میں تو اس خدشے کے پیش نظر میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں, یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے, اور پاکستان جو خام خواہ کا ایک نزا کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے. ہماری سب سے زیادہ معیشت اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. معیشت کی اس وقت پاکستان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ پاکستان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پاکستان الحمدللہ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. پاکستان کو اپنی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے بہت تگڑی معیشت چاہیے, اور ہم نے پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم نے بیڑا اٹھایا. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ پاکستان کو 25 انتہائی کامیاب ممالک میں سے ایک بنانا ہے, اور اگلے 10 نہیں تو 15 سال میں بنا لیں گے. اس کے لیے آغاز ہمیں آج کرنا ہے, بلکہ yesterday should have been the timeline. اس میں واحد رکاوٹ نہ انرجی کرائسس ہے, نہ معیشت کی زبوں حالی ہے, نہ اس میں کوئی سیاسی وجوہات ہیں, اس میں صرف اور صرف ٹیررزم ہے جو آپ کی معیشت کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو پہلے ڈٹرمن کریں کہ یہ کون لوگ ہیں, کس نے پلانٹ کر رکھے ہیں, اور اس کی کیا کیا انٹرسٹ ہیں جو یہاں پر یہ لوگ سرو کر رہے ہیں. ایک لاہے عمل بنائیے کہ آپ نے یہ جو اگلے 15 سال میں جو گولز اچیو کرنے ہیں وہ کیسے کریں گے. میں بہت زیادہ ارکریزی کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس کو ری فربش ہونے کی ضرورت ہے, اس کو ری ایکوپ کرنے کی اور اس کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنے وسائل ممکن ہو اپنی انٹیلیجنس میں جھونک دیجئے, یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے, نقصان نہیں دیں گے. اور اس کے بعد پھر خارجہ پالیسی پر دھیان دیجئے, ہر ایک کے ساتھ دوستی چاہیے ہمیں. یہ 15 سال بہت قیمتی ہیں پاکستان کے لیے, یہ میک اور بریک کے 15 سال ہیں. لوگ تو پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ انا للہ پڑھ چکے ہیں, لیکن وہ بے وقوف ہیں, بزدل ہیں. ہم نے وہ کچھ سسٹین کر رکھا ہے کہ اس سے زیادہ تو اب نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہی ہے, اس سے زیادہ تو اب خدا نہ خواستہ کو قیامت ہی ہے جو ٹوٹ پڑی. قیامت صغرا ہم نے ایک سے زائد مرتبہ برداشت کی. ہماری ریزیلینس دیکھیں, ہم نے اگر اس چیز کو اس حد تک برداشت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اوپر جانے کا وقت ہے, اب یہ بنانے کا وقت ہے. انتہائی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اپنے فارن افیئرز کو ری ویمپ کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ممکن ہو سکے, یہ تھر کول والا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ اور پنجاب دونوں, اور یہ دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ
سب سے اہم قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ پولیس فورس کو اور خاص طور پہ اس کے اینٹی ٹیررسٹ ونگ کو اثر نو استوار کیا جائے. اس کو ایسی اسپیشل ٹریننگ دی جائے اور جیسا میں نے پہلے گزارش کی اپنے وسائل کو جھونک دیا جائے, کیونکہ سب سے پہلی دیوار ٹیررزم کے خلاف پولیس ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو ایک بڑا پاورفل رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہم ٹیررزم کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. یہ جو ایپتھی ہے نا, ہماری لیک آف انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ہمسائے جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں کون رہتا ہے, ہم اسے پہچانتے بھی نہیں. یار یہ دیکھا دیکھا لگتا ہے. بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. میڈیا ان چیزوں کو اجاگر کرے. پھر میڈیا کرائسس سچویشن میں عوام کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کرے, کیونکہ میڈیا اس وقت بہت بڑا معلم بن چکا ہے. پاکستان نے پچھلے 10 سال میں جتنی تعلیم کے حوالے سے, آگہی کے حوالے سے جو ترقی کی ہے وہ پچھلے 50 سال میں نہیں کی ہوگی. اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں, دوستی کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ طالبان ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیے, دوستی کیجئے, ان کی بات مانیے, ان سے بات منوائیے اور ایک ایسا رویہ اپنائیے جو ایک دوست کا یا بڑے بھائی کا ہو سکتا ہے. وہ آپ ہی میں سے ہیں, وہ کوئی ایسے نہیں ہے. اور یاد رکھیے آپ نے ان میں سے بہت سو کو اپنے مقاصد کے لیے ماضی میں استعمال کر رکھا ہے. تو آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ آگے سے وہ نہیں کاٹیں گے, لیکن بیچ میں سے کوئی رکھنا اندازی ضرور کرے گا. اس کے اوپر نظر ضرور رکھیے. آنے والے دنوں میں 2-3 بڑے لرزہ خیز واقعات کی بھی توقع رکھتا ہوں, کیونکہ ہمیں اندیشہ ناک رہنا چاہیے. اس اندیشے میں رہیں گے تو ہمارا ویجیلنس کا جو میکنزم ہے وہ کامیاب رہے گا. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے جاوید میاں داد اور ایک ستم رسیدہ ٹریفک وارڈن نے. کیا حال ہے کپتان جی؟ بہت بہت شکریہ جی, آپ نے تو مجھے آج نہیں بلایا, میں خود ہی آ گیا, اس لیے کہ کرکٹ کو پروٹیکٹ کرنا یہ بیسکلی میری ڈیوٹی ہے. کرکٹ کو پروٹیکٹ کرنا. سر سٹا انہوں لگی نا تتا ہو ہے. پتہ تیرا پیو ہے. اچھا سر, آپ تو اپنے کریئر کے دوران انڈین کرکٹر کرن مورے کے ساتھ اکثر لڑتے جھگڑتے پائے گئے ہیں, لیکن یہ لڑکے آج کے کرکٹرز یہ سڑکوں پر لڑتے پھرتے ہیں. بات یہ میں نے پاکستان کے لیے لڑا ہوں. تو یہ عمر اکمل پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا. آپ کو پتا ہے ہوا کیا تھا؟ ہاں جی, کیا یار آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا ہے جناب, اس نے لائٹس جمپ کی ہیں, میں اور میرا ساتھی اس کے پیچھے بھاگے ہیں. ہاں جی, کیوں لائٹ کیوں جمپ کی ہے جی؟ وہ کیا بہت تیز ہے؟ جب پچھلا سوال آپ نے اس سے کیا نا تو یہ اگلا سوال بھی اسی سے کریں آپ. کیوں جی کیوں کیے؟ جواب دو, میٹر کیا دیکھے ادھر جواب دو ادھر. میں جس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا مجھے اس طرح سگنل پہ پہلے تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی روکنے کی. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋ. اور ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہوگی یقیناً. ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ. کون سی؟ ਧਾਗੇ والی جی. یار آپ بتائیں نا ہوا کیا تھا؟ ہونا کیا ہے جناب, زیادتی ہوئی ہے جناب. ہاں جی ہوئی ہے جاتی, لیکن کیا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے لائٹس کراس کی ہے, اشارہ بند تھا, بند اشارے میں یہ نکلے, ہم لوگ پیچھے بھاگے, ان کو روکا اور مجھ سے آگے یہ کہنے لگے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. میں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم قانون کو جانتے ہیں. تم محمد اکمل کو نہیں تو جانتے؟ اسے اس لیے چھوڑ دیتے کہ وہ کرکٹر ہے, ہیرو ہے. وہ کیا ہیرو ہے بائی دا وے, ہیرو کون سا ہے؟ بڑی بڑی اہم شخصیات نے پولیس سے دباؤ پائے جی. ہاں وہ تو ایکٹرز تو اکثر کرتے ہیں, ایکٹرز کے بارے میں مشہور ہے. یہ ہیو گرانٹ بہت مشہور ایکٹر, اس نے 2007 میں وہ اندر ہو گیا تھا باقاعدہ لڑائی جھگڑے. پھر برٹنی اسپیئرز اس نے پھینٹی لگائی ہوئی ہے. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ مڈونا نے بھی پھینٹی لگائی ہوئی ہے. ہمارے شاہد صاحب فلم سٹار شاہد, چند روز پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا شعیب اختر کا, ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے پولیس کے ساتھ رولے جھگڑے کی. اس حوالے سے جو سب سے مشہور کیریکٹر تھا جو ویٹر کے ساتھ لڑ پڑا اور اس کو پھینٹی لگا دی, ایئرپورٹ پہ گئے کاؤنٹر والے کے ساتھ لڑ پڑے, وہ تھے ہمارے سابق وفاقی وزیر قانون وسیع ظفر صاحب. ہر دوسرے تیسرے دن ان کا کوئی نہ کوئی جھگڑا. وزیر مارکٹائی, وہ وزیر مارکٹائی. جہاں تک میں نے سنا جی شہزادہ چارلس کا چلان بھی ہوا ہے. ہاں جی, شہزادہ چارلس تو بہت دور کی بات ہے, چودھری شجاعت کا ہو گیا تھا. ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ. اس کا کیا مطلب؟ وہ سمجھتے نہیں کوئی دربار ہے.
ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਲੈਟ ਸਾਈ ਹੈਗਾ ਚਾਰ ਹੀ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ यार चौधरी साहब को नहीं पता वार्डन क्या होता है और बाजे वाला क्या होता है? ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ चौधरी साहब वैसे कानून का एहतराम करने वाले आदमी चौधरी साहब बड़े खुश हुए थे जब मोटरवे पे उनका चालान हुआ था। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੈਲੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦੇ यार आप बताओ आपने कुछ थोड़ा सा लिहाज ही कर लेते उस बेचारे का। सर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लिहाज होता है हीरोज का क्रिकेटर्स का। ਸਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ ਮੈਂ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾ नहीं यार हीरो के चक्कर में इसने इमरान का जिक्र किया हाँ जी। मेरा जिक्र करते तो क्या मौत करें? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ आप बात कर रहे थे ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ये देख रहे मुसलसल इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा ਇਨਸਲਟ है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ हाँ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਜੀ। ਕੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਅਗਲੇ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। वाह 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 इसने तो बकवास किया आप उसमें अच्छा वाह, 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 बहुत अच्छा मैं बकवास कर रहा तू अपनी थथी गजल सुना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੀਲਾ ਅੱਗੇ अच्छा ਬੋਲਣ ਨਾਲ बात बात सुने आप कहेंगे तो वो आपका आप कहेगा। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸਰ ਰਾਈਟ ਕੇ ਇਹ- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ये बात दुरुस्त है, ये तरीका ही गलत है कि आप किसी को तुम कहें और उससे तवक्को करें कि वो आपको आप कहे, चाहे आप कितने भी बड़े तमन खां क्यों ना हो। अबे ये तुम भी नहीं कह रहा ना ये तू कह रहा तू ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ओ ये मारेगा मुझे यार ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ तो पट्टी क्यों बननी है भाई ਓਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਮੇ 'ਚ ਤੂੰ नहीं घंटा हो वैसे गया। मास्टर जी आपको नहीं पता कि इनकी धींगा मुश्ती हुई थी, लड़ाई झगड़ा ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੋਲਣੀ ਹੈ चोरी। ਹਾਂਜੀ मैं क्या मेरी गाल सुन उमर अकमल ने मगर क्यों पिया है चपेड़ा मारा तेरे मुंह क्यों उमर अकमल क्या है? सारे हीरो है साढ़े पाकिस्तान यानी जो जितना बड़ा बदतमीज है वो उतना बड़ा हीरो है। ਓਏ ਭਾ ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ले हीरो दे उत्ते पर्चा दिता है सियासतदाना दी गड्डियां ते इंज कढा दियो अभी सुना नहीं चौधरी शुजात तक का चालान हो गया था, वो सियासतदान नहीं है। भाईजान मालदार पार्टियां देख देख के उनको रोकते हैं और ये देखें ना अब ये क्या बात होगी उमर किसने अकमल को किसने ये- कहा मालदार पार्टियां देखी? उमर अकमल उनको जीता जागता चलता फिरता पैसा नजर आ रहा था ला इसलिए हौला उनको वला। रोका। हाँ पैसे की बात ही करेंगे जब भी करेंगे। देखो। उधर हमारा आड़ू जब भी बात करेगा ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ और ਸਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ नहीं बात यह है ना कि तुम अक्सर करते इसी तरह हो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਵਾਰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਈਦੀ ਏ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈਦੀ ਏ Yes। आहिस्ता भी कर ना ये बात जरा तरीका अब आप आहिस्ता पे आ गए, पहले आपने बदतमीजी शुरू की। नहीं बात ये भी ठीक कह रहे हैं वार्डन साहब भी माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ आदमी हाँ, है ये है तरीका वार्डन साहब। देखें जनाब आपको अब वार्डन साहब कह रहे हैं, ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ हीरो है हमारे हीरो। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਜਾ 'ਚ ਛੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ अच्छा बात सुने, देखें हुस्न इखलाक का नतीजा। ਵਾਹ ਵਾਹ क्यों मास्टर जी? सुभान अल्लाह वो उन्होंने वार्डन साहब कहना शुरू किया है और 1 मिनट में ही उनके हीरो जीरो से हीरो हो गए। अब आप ड्रेसिंग रूम में जाकर दूसरों को भी ये समझाया करें कि भाई तमीज, और ये सिर्फ ट्रैफिक वार्डन ही नहीं, हर मतलब एयरलाइंस का अमला ਹਾਂ उसके साथ भी बड़े मोहब्बत से प्यार से पेश आए। हीरो आप तब हैं अगर ये आपकी इज्जत करें। ये बात है अच्छा अब आप मेरी इज्जत ही करेंगे ना ਜੀ ਜੀ पक्के रहना बस पे ये क्या यार हीरो की तो थोड़ी बंदा इज्जत करता है तुम्हें पता नहीं है कि एक इज्जत ने अगर गलती कर दी है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੈ
नहीं सर कोई ऐसी गल नहीं, ਅਸੀਂ भी खुद इस गल ਨੂੰ फील करने हैं। देखो ना तमाशा ये लग गया। अबे टू द पॉइंट बात करो, जितनी बात तुम्हें फिर वही बात देख लो मैं हीरो कौन का यार जी, देखो ये किसका देख, तूने प्यार करना तू ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਬਲੌਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਮਸਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। अब देखें अब ये नहीं, देखें, आपसे नहीं कह रहा। अभी ये वो कितने आप- कह रहे थे आप हीरो हैं, हम आपको वो- सलूट करते सर, हैं, आप- किधर गया वो शाहजहा का छक्का, जवाब दो यार। मियां दाद साहब, उमर अकमल होने एडी वड्डी सेलिब्रिटी है तो उनको शर्म करनी चाहिए। क्या बोला आपने? साली ब्रिटी, ये गाली दी है? सेलिब्रिटी उसने कुछ और कहा है। सर मैं कह रहा हूँ ना, सेलिब्रिटी का है सर मैं भी कह रहा हूं देहाती ना। लहजे में। देखें मैं आपके मुल्क का हीरो हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये गलती इसने भी की थी, इसका नाम देख लो बेबी। तो आप अपना अंजाम नहीं देख रहे। 4 घंटे हवालात में बैठा रहा यार आप करने जरा हो मेरे साथ सीधे हो आप। हाँ सीधे क्यों? आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। एक बैट्समैन की आदत होती है जब बाद आप बैक फुट पे भी आ जाते हैं सिचुएशन को करिए कि तो ये तो जिंदगी की ब्यूटी है बेबी। दिस इज लाइफ। अच्छा मास्टर जी की बात का जवाब दें। मास्टर जी इज जस्ट टचेबल। Any other question? Someone else? You, Sadak? मेरे तो मगरो लथारो थथिया। वैसे ख्वातीनो हज़रात, एक अमूमी रवैया हमारी कौम का, बदतहजीबी, बदतमीजी, अक्खड़पना, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, हमारे अमूमी और कौमी मिजाज का हिस्सा बनता चला जा रहा है। यही सर्विस जो वार्डन्स की है, कुछ अरसा पहले खवातीन वार्डन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, और वो पता क्यों खत्म कर दी गई? क्यों जी? शहरियों की बदतमीजी के सबब। उन्होंने कहा जनाब हमसे ये कौम हैंडल नहीं होती, ये मर्दों से हैंडल करवाएं ताकि वो बेइज्जती करें और बेइज्जती करवाएं। मास्टर भी वार्डन सी जी पहले। अच्छा। ये देखो ट्रक लगदा ही घूमण लग पैंदा। ड्यूटी हुंदी सी ते 3 नंबर इशारे ते, जो ट्रक लगदा ही 7 नंबर इशारे तो लभदा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਡਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मास्टर जी सचमुच पुलिस में होते थे। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। यार कमाल है यार, निंजा था वो बंदा, तुम क्या उसके साथ वो कर। मैं वैसे आज तक किसी नाल बदतमीजी नहीं की थी। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਿੰਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि बर्तानिया के एक अस्पताल में मरीजों का दिल बहलाने के लिए गधे लाए जाते हैं। लाओ दसो। ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ये तरीका बड़ा मौसर है, 1792 से राइज है ये तरीका। इसको एनिमल असिस्टेड थेरेपी कहते हैं, AAT। ये बाकायदा इदारे हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा टैलेंट फराम करती हैं। वाह वाह। उन्होंने सिधाए होते हैं ये जानवर, फिर ये जानवर ज्यादातर कपड़ों में जाते हैं। मसलन एक बंदरिया है, वो बड़ा प्यारा लिबास पहन के जाती है। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਆੜੂ ਗਰਨੇਡ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। तो बाकी 2 किधर गए? ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜੀ। क्या है? लापता जी, गुमशुदा। यानी ये खा गया। करीने क्या आस्था ही है। आसल जे किधरे मैं तू किधरे लभ जाए ना कदी, मैं मार मार के तेरी करीने के आस सुझा दूं। सर खोतियां तो इलावा और भी जानवर आउंदे ने। मैंने कहा है ना, कछुए भी होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉल्फिन मछली होती है। वो गिन के ले आउंदे उथों। फिर बिल्लियां, कैसी खूबसूरत बिल्लियां। अरे बिल्लियां किधरों खूबसूरत हो गई हैं, बिल्लियां ते नहायत ही वाहयात होंदी हैं। मुझे खुद बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन 2-3 बिल्लियां जैसे पर्शियन कैट्स है, हेलो, ईरानी बिल्ली बहुत खूबसूरत होती है और बड़ी मुतकब्बिर होती है, पता है आपको? बड़ी बड़ी रानी बिल्ली इस कदर मगरूर होती है ये जो पालतू होती हैं बिल्लियां, कि अगर आप थोड़ी देर तक हाथ ना फेरें, वो माइंड कर जाती हैं, उठ के आपके पास से चली जाती हैं। वो थानू लात मार के आगे निकल जाती। और फिर सयामी बिल्ली। श्यामी बिल्ली खंबा नचे। वो श्यामी बिल्ली नहीं, खसियानी बिल्ली। सर ये बिल्लियां पालने का आगाज जो है ये कहां से शुरू हुआ?
इजिप्शियन सबसे पहली बिल्ली पालतू जानवर के तौर पर इजिप्ट में पाली गई थी। क्यों मास्टर, तू तो मिस्री फर फर बोलता होगा। यार मास्टर जी बिल्ली है तुम्हारे ख्याल? बिल्ली लकड़ दिया मौजूद बिल्ली नहीं होती जड़ी। अच्छा तो तुसी भी बिल्लियां पालियां ने? तौबा तौबा, मुझे तो बिल्लियों से सख्त चिढ़ है। फिर इन्ना कुछ तुसी बिल्लियां के बारे जानते किवें हो? मैं डायनासोर के बारे में बहुत जानता हूँ, मैं एनाकोंडा के भी बहुत जानता हूँ। ये सारे एनाकोंडा तो दसो गंजा किस तरह होंगे? बिल्ली के बारे में कहते हैं कि इसकी 9 जिंदगियां होती हैं। वाह वाह, हेलो। बिल्ली को मारना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, बिल्ली एक ऐसा जानवर है, परिंदों के अलावा जानवरों में, चौपायों में एक ऐसा जानवर है कि जो ऊंचाई से नीचे है। आपको पता है कशिश शकल कितनी तेजी से खींचती है? ग्रेविटी 120 मील की रफ्तार से बंदे को खींचती है अपनी तरफ जमीन, तभी तो बंदा धड़ाम से नीचे गिरता है। तो बिल्ली वाहिद जानवर है कि जब गिरती है तो अपने पंजों को इस तरह स्ट्रेच करती है कि जो पैराशूट इफेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि जब वो लैंड करती है तो उसे चोट नहीं लगती। मास्टर भी इंज ही आउंदा जी उत्तों, ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ पैराशूट बन ਜਾਂਦੀ है। फिर आराम ना थल्ले आके ना पहले धोती बंद। एक दिन मेरे हल आया ने पट्टियां कीतियां, सिर फटिया, मैं कहा खैर, कहना यार राती पैराशूट ही नहीं खुलिया। सर को होर दसो जरा, को साड़ियां फुफियां ने जड़ियां बिल्लियां, कोई दे बारे को तुहानू मालूमात होवे, को साडी नस पाटे जिस गल नाल। नहीं जी, बिल्लियां दे बारे दसो, इन्हां दी फुफियां दे बारे ना दसना। वो ना साडा प्रोग्राम ही बंद हो जाए। ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜੀ, कोई जो काम करो, मरीजों का दिल बहलाया करो जी। हद अदब गुस्ताख, हद अदब, अदब हद अदब, अदब हद 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 आ। हम शहंशाह हिंद हैं। बादशाह सलामत। और ये बात सुनो, तुम किस तरफ से नारकली हो? ये लंडे बाजार दी नारकली है। हद होगी, जैकेट पहन कर नारकली बैठी हुई है। तुम्हें सिर्फ अपनी पोशाक का ख्याल है, अपने ताज का ख्याल है, उसके लिए कुछ नहीं लिया तुमने। और सर जी इन्हू हर चीज लैके दी है, यकीन करो। झूठ बोलता जी, टूट पैना। भाजी मैं झूठ बोलता, मैं तुम्हें साबित करांगा कि मैं हर चीज लैके दी। ए देखो सर जी, ए की है जनाब? और ये कहां से आया? ए देखो मैं की है जनाब? बादशाह को डबियां नहीं धोती थे वहां यार। अच्छा वो अब क्या करे, वो हाथ में लेके बैठी हुई, उसे पता ही नहीं। और सर जी उन्हें पता, अनारकली तैयार कर जिद्दां करदा हुंदा है। ये अनारकली तैयार हो गई है, 8:45 बजे फंक्शन शुरू होना। ये अब क्या तलाश कर रही हो? ओ किया साधक थल्ले सिगट पे तेरे। हम शिकार पर जाना चाहते हैं अनारकली। इन्हां गल्लां तो मान सिंह दौड़िया ते दौड़ नारकली ने भी जाना। अध्यात्म कह के शिकार दा ते कनातां च वड़ जांदा, तंबूआं च। वहां पे क्या करता है? वो शिकार करदा जी पालक, चौल, जरदा। ये तो वैसे बड़ा सफाक आदमी। आफ्ताब साहब की शक्ल देखिए तुसी। ये सफाक तारीखी तौर पर सफाक आदमी था। पता है इसके बारे में एक बात मशहूर है कि तजुर्बे बड़े किया करता था। इसने कहीं से सुन रखा था कि इंसान जो बोलता है वो सिर्फ स्पीच हेयरिंग के साथ रिलेटेड है, यानी सुनता है तो बोलता है। जाहिर है लैंग्वेज सीखेगा तभी बोलेगा। अगर आप उसे आइसोलेशन में रखेंगे, अलहदगी में रखेंगे, तो वो गूंगा होगा। इसने तजुर्बे के तौर पे बहुत से बच्चे कैद खाने में डलवा दिए, आइसोलेशन में, कि कोई बड़ा उनसे नहीं मिलेगा। और जब वो बड़े हुए तो सारे के सारे गूंगे थे। तारीख लिखे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हॉर्टन हर्ट ने लिख रखा है। तेरा बेड़ा करके जाए जी, वो बोल दे उन्होंने गाला कटनिया सी। चौबदार जी आली जा, सीख कबाब खाने को दिल चाहता है। मेरा तो दिल करता खाली सीख तेरे मदाऊ च मारा। सारा सीख कबाब कादे बनते हैं? कीमे दे जी? सीख कबाब कीमे के बनते हैं, और कीमे के अंदर बहुत लाजवाब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें देसी अंडे डलते हैं, जैफल जलवतरी डलती है, फिर खोया, बहुत ज्यादा खोया डलता है। तो ये बताया जाए कि अगर कबाब में अंडे ना डाले जाएं तो क्या कबाब उठकर भाग जाते हैं? ये जो अंडा है ना, ये टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता, ये एडहेसिव होता है, जोड़ता है, इससे जुड़ जाता है गोश्त। खास तौर पे शामी कबाब में भी अंडे इसीलिए डालते हैं। मास्टर ने दिते 6 अंडे कीमे च पा दे ने, 3 जेब च पा ले। तुसी कभी कबाब खाता या चपेड़ा ही खादी?
اور شامی کباب جو ہے اس کی بھی بڑی قسمیں. اچھا جی. دیکھیں نا بالکل ساتھ ساتھ ہے شام اور لیبنان. آپ لبنان کا شامی کباب کھائیں, اس کی شکل تقریباً یوں ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کا سیخ کباب ہوتا ہے, لیکن بالکل وہی انگریڈینٹس اسی انداز سے انہی چیزوں سے بنا ہوا. کچھ سب تو ہولی قسم دا ہے تو ایک روٹی تے رکھ کے دے دیو, یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ مرن والا ہوا ہے سنوں لبنان لے جا رہے. یہ جو گوشت کی ڈشز ہے نا بادشاہ سلامت, آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ زیادہ تر آپ لوگ لے کر آئے ہیں. انڈینز کی تو اکثریت یہاں کے جو نیٹیوز تھے وہ ویجیٹیرینز تھے. اب نیٹیوز نے جو یہاں کے لوکلز تھے انہوں نے مسالے ایڈ کیے ان میں کہ گوشت میں سے تو بو آتی ہے. ہاں جی. اور تقریباً نیم کچا پکا سا تم لوگ کھاتے ہو, تو اس میں مسالے ایڈ کر کے اس کو ایسا شاندار ذائقہ عطا کیا کہ آج بھی لاہوری کھانے جو ہے کیا ہیں, لاہوری کھانوں میں سے اگر آپ مسالے نکال لیں تو زیرو. اور جا تیری مہربانی ایک پلیٹ کے تو مسالے دی پھاڑ لیا. تینوں کھانے والا نہیں, تینوں گھوڑے والا مسالہ دینا. بڑا سری وہ گل تے ابا لگتا تیرا. چوبدار جی علی جا, رنگ و سرود کی محفل سجائی جائے. علی جا آپ کی دیتا بات پہ لعنت. یہ رنگ و سلوک کی نہیں ہوتی محفل, یہ رقص و سلوک ہوتا ہے. تسی کی تتا حلوہ کھا لیا, ٹھہر سے جاؤ. چوبدار جو ہم نے کہا وہ کیا جائے. حکم علی جا. محفل سجائی جائے. اور کون سی محفل؟ وہ ڈانس ڈونس نہیں کرتے جڑے بادشاہ دے اگے عورتیں نہیں ناچدیاں. یہ لیا کہ میں گھروں لیا کے نچاؤنیاں اتنے. انارکلی جی بادشاہ سلامت. کیا آپ رقص کر سکتی ہیں؟ اور ہائی جمپ کرنا ہی ہے, وہ جمناسٹک کر دی ہے. یہی کام سے انہوں انارکلی نو بیچارے زندہ دیوار چ چنوایا انہوں نے. خیر ہوتا ہے کرتوت آنا جی جڑا سلیم تے پٹو پہنجے بادشاہ اتو پہ گیا. عالم پناہ آپ نے کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا تھا؟ کرکٹ نو فروغ تو دیتی نہیں, انہوں نے نچن والیاں نو دیتی. انہوں نے پہلا شراب خانہ, باقاعدہ سرکاری شراب خانہ جو تھا وہ کھولا تھا پہلے. جی حکومت والوں باقاعدہ. ہاں جی, حکومت سرپرستی کرتی تھی. یہ شاہی قلعہ اور اس کے آس پاس جو معاملات تھے وہ بھی انہی کی اختراع تھی. کوئی ساڑے پیو دادے نے کوئی دنیا جی چنگا کام نہیں کیتا. جے میں بغیرت جامی پیا وہ تے مر گئے تے مینوں کیوں تے کھجل کرنا شروع کیتا ہے. توبہ توبہ جی میں بھوترا سڈا ہوندا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سڈا سڈا. نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.